श्री गुरुभ्यो नमः। आपण मानक पुणी थे स्वागत जनावि प्रिय दर्शक बंधु। मु आपण मानकर ज्योतिरंजन आत्मबोध चैनल रे आज एमती एक छोटिया नीति कथाटी आपण मान सामना को नहीं आसी जहाँ आशा करे आपण मान किसी शिक्षा प्रदान करिवो एवं आत्मसंतोष मिलिवो। जड़े राजा थिले से राजांकर 4 जण धर्मपत्नी थिले। राजा बेश सुखरे कालातिपात करथिले। राजा सदासर्वदा प्रथम पत्नी प्रथम रानी बहुत जत्न नियंती। जुआड़े भी जाती साथी नहीं जाती बहुत जत्न नियंती। एमिति कि साबुन लगेवा ठार आरंभ साबुन लगेदेवा समस्त प्रसाधन सामग्री सौंदर्य भरिक रखा एमती विभिन्न प्रकार जत्न नहीं खुशी रखती। एवं द्वितीय पत्नी तांठार आहुरी प्रिय जहाँ को बिना से केवे बाहर को बाहरती नहीं गले प्रभाव बढ़े। जुआड़े इच्छा तो सदा जुआड़े भी जाती घर बाहर मैंने साथी नहीं जाती। ठीक से ही भाव में तृतीय पत्नी बेश चाटुकारी थिले। तृतीय से बाहर को जुआड़े जाते बुलापाई घर को फेरला बेले सहित दुईपद कथा ही गले मन पुनः प्रफुल्लित हो जाए। तेणु तृतीय पत्नी से बेश प्रेम करती भल पाती। परंतु चतुर्थ पत्नी पति को बहुत प्रेम करती भक्ति करती श्रद्धा करती हेले स्वामी पचारती नहीं केवे केमिति खाद्य नीतिदिन सामग्री पठाती नहले नहीं। इच्छा हेले हठात दिनकर कथा जमराज ठारू निर्देश आसी नहीं जन दूत आसला महाराज एवं आपण को स्वधाम को प्रत्यावर्तन करने तेणु आप आसवाई जल्दी प्रस्तुत हूँ। ठीक राजा सही पर राजा सही समय भाविले मु तो आज पर्यंत मो पत्नी मान सहित सहावस्थान करुच्ची तेज एका केमी जी दंपति मिसिकी जीव पति पत्नी दुहे दंपति मिसिकी जीव। तेज प्रथम पत्नी के पाक राजा गले यही सब समस्त कथा कहले आ देखु राणी आमे भी जीवा समय है तेरे चलतु जीवा। प्रथम राणी कहले कहीं आज जीवा कथा पड़ला बोली प्रथम स्त्री एत मन पड़ा सबुआड़ तो गला द्वितीय स्त्री को साथ नहीं जाओ तांकर प्रशंसा आप सदा करती मुझे को साथ जापारि ना बोली कही राजा को फेरई देले। राजा से दिन निजर भूल बुझीपारे एवं मन दुख कले जहाँ को मुझे श्रद्धार एत भल पाइबार जार एत जत्न नहीं जहाँ को रखी थी सी शेष मो सहित जावाई प्रस्तुत नहांती। एवं द्वितीय राणी को जाइक अनुरोध कले। द्वितीय राणी कहले हे प्रिय समय आसी जाइए आमको जावाक हे तेरे एकुटिया मुझे कहीं जी आप तुम्हें भी मो सहित आस सबुआड़े जाओ तो आस। द्वितीय राणी एक कथा शुणी किए बा भला जमाल बुझापी एत आग्रह सृष्टि कर कहीं। द्वितीय पत्नी कहले मत कौन पति अभाव जे आपण गले मुझे पुणी नूतन पति ग्रहण करी सुखरे कालातिपात करी आप सहित मुझे कहीं जी। राजा सेठू आहरी आश्चर्य लगिला निजर कृत्य कर्म आत्मग्लानि मन सृष्टि है। राजा कहले ठीक अच्छे तमें कहीं न गले तृतीय राणी मो सहित निश्चित भाव में जी। राजा जो तृतीय राणी पाखे पहुँचती तृतीय राणी पूरा शुणिला भितर प्रतिफलनर आवेग एत सुंदर थिला एत आश्चर्यपूर्ण थिला। राजा निजे आत्मग्लानि पुनः संकीर्ण मनोभाव में परिणत हेले। तृतीय पत्नी कहले कहीं जुआड़े गला बेले तो प्रथम पत्नी द्वितीय पत्नी को लेकिन जाती मत फेरला पर देखा करती मो पाखे आसी आप चित्त को विनोदन करती हेले मत साथ आज जाए कड़े नहीं हो ठीक अच्छे आपत श्रद्धार आपन को अधा रास्ता पर्यंत जाई छाड़ी दे आसबि। राजा कहे दरकार नहीं मत अधा रास्ता पर्यंत छाड़ी जा तुम्हें रुह। राजा मन भीतर धीरे धीरे विशीर्ण होगा लगुए। चतुर्थ पत्नी कथा मन थे
ଯେହେତୁ ଚତୁର୍ଥ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସେ ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଦୂରରେ ଥାନ୍ତି, ଏକଥା କେମିତି ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ? ତଥାପି ଯେହେତୁ ପତି ସାହସ ବାନ୍ଧି ଚତୁର୍ଥ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଚତୁର୍ଥ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତେ ଚତୁର୍ଥ ପତ୍ନୀ ରାଜାଙ୍କର ଆଗମନ ଖବର ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ରାଜାଙ୍କର ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କଲେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଜଳକୁ ନେଇକି ପାନ କଲେ ଏବଂ ଖୁସିରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ହେ ପତିଦେବ, ଆପଣ କେମିତି ଆସିଛନ୍ତି? ମୋର ଆଜି ଅହୋଭାଗ୍ୟ। ରାଜା ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପ୍ରୀତ ହେଲେ। ରାଜା ଏମିତି ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କହିବାରୁ ରାଣୀ ଚତୁର୍ଥ ପତ୍ନୀ ହଠାତ୍ କିନା, ମୋର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ବିନା ମୋର କ'ଣ ପରିଚୟ ଅଛି? ଆପଣ ଯେଉଁଠି ରହିବେ ମୁଁ ସେଇଠି ରହିବି। ରାଜା ସେଦିନ ରାଜାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୋତକପାତ ହେଲା। ରାଜା ନିଜର ତ୍ରୁଟିକୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଆରୋହଣ କଲେ। ଏବେ ଏହି ରାଜା ଜଣକ କିଏ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ରାଜା ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର 4 ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ, ଯାହାକୁ ରାଜା ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ଆମର ଶରୀର। ଆମେ ଶରୀର ଯେତେ ଯତ୍ନ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଶରୀର ଆମ ସାଥିରେ ଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ, ଯିଏକି ରାଜା ଯୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ପଥରେ ବା ଆମେମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଗଲା ସାଥେ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉ, ସେ ହେଉଛି ଟଙ୍କା ବା ନିଧି। ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ। ସଦାବେଳେ ଆମ ସାଥିରେ ଥାଏ, ତା ବିନା ଆମେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରୁନା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ବା ଉତ୍ପାଦନ କରି ରଖିଥିବା ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ସେସବୁ ଏପଟେ ରହିଯାଏ, ଆମ ସାଥିରେ ସେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ପରିବାର ବର୍ଗ। ସେମାନେ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ମୋ ପୁଅ, ମୋ ଭାଇ, ମୋ ଭଉଣୀ, ଯେତେ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ କିଛି ରାସ୍ତାରେ ଯାଇକି ମୁଁ ବାଟ ଦେଇକି ଆସିବି, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଶ୍ମଶାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତା ଆଗକୁ ସେ ଆମ ସହିତ ଯିବେ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ ବା ପୁଣ୍ୟକର୍ମ, ଯିଏକି ଆମେ ଯେମିତି ରାଜା ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ କେବେ କେବେ ପଚାରନ୍ତି, ସେମିତି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ କେମିତି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଟିକେ ଧର୍ମ କରୁ, ନହେଲେ ସଦାବେଳେ ଧର୍ମ କରିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାଉ। ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତଥାପି ମଧ୍ୟ କେବେ କେମିତି କରିଥିବା ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ଆମ ସାଥିରେ ସହଗାମିନୀ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ଏହି 3ଟି ଯାକ କର୍ମକୁ ବାଦ ଦେଇ ଚତୁର୍ଥ କର୍ମ, ଯେଉଁଟାକି ଧର୍ମକର୍ମ, ଯିଏକି ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାର୍ଗକୁ ବା ସୁଖର ଧାମକୁ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସହାୟତା ହୁଏ ବା ଆମ ସହିତ ଗମନ କରେ, ସେହି ଧର୍ମକୁ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତତ୍ପର ହେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।